Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Another aircraft carrying nuclear fuel elements has arrived from Russia, so the operation of the Poksh nuclear power plant is guaranteed for the next period, said the Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Szijjártó, ahead of Wednesday's government meeting. He said that one of the most important items on the agenda of the meeting was the war in the Ukraine. He said that the government's main task was to guarantee Hungary's security and that this had several aspects, including energy supply. He underlined that nuclear energy plays an important role in Hungary's energy mix, as the total capacity of the Poksh reactors is 2,000 megawatts and produces one-third of Hungary's total electricity. However, nuclear fuel elements are needed for this to happen, he added. According to a joint statement by Prime Minister Naftali Bennett and Health Minister Nitzan Horowitz, Israel will end mandatory indoor mask wearing on Saturday evening. The decision will not apply to high-risk areas, including hospitals, airports, nursing homes, and will remain mandatory for quarantined residents. Bennett and Horowitz said the decision was taken in response to a significant drop in the number of people infected with the virus. On Tuesday, the Health Department recorded 4,583 new cases of COVID, a 4-month low. However, the Knesset Health Committee, chaired by Ilit Silman, must discuss the issue before the 1st of May. The committee has the power to reverse the government's decision and reinstate the wearing of the mask. Israel had originally set the 1st of April as the date to withdraw the mask mandate, but the decision was postponed. The UAE Minister of State for International Cooperation summoned the Israeli ambassador to Abu Dhabi over the recent escalation of tensions in Jerusalem. This is the first time since the normalization and establishment of diplomatic relations between the two countries under the Abraham Accords a year and a half ago that Israeli ambassador Ami Hayek has been summoned for a hearing on the Palestinian conflict. During the meeting, Minister of International Relations Raem bint Ibrahim al-Qasimi, on behalf of his country, stressed its protest and condemnation of the events in Jerusalem and Al-Aqsa Mosque, including attacks on civilians and incursions into holy sites, which have resulted in the injury of many civilians. The Islamic State terror group has called on its fighters to avenge the assassination of their leaders and use Russia's war against the Ukraine to attack Europe. The spokesman urged all jihadists to take advantage of the Crusaders' war against each other and continue attacks in Europe. In his call to all the lions of the Caliphate and the Islamic State fighters everywhere, he said, "If you hit hard to hurt and terrorize." The Islamic State confirmed the death of its former leader al-Quraisi in March and announced the appointment of his successor. US President Joe Biden said at the time that he blew himself up to avoid being held accountable for his actions. The massacre in Bucha made it clear that the Russian war against the Ukraine can only end in a Ukrainian victory, said the German Foreign Minister Annalena Baerbock at a press conference with her Latvian counterpart in Riga on Wednesday. She said Germany is ready to provide military assistance to Ukraine in the medium and long run, but be it for 3 months or 3 years. She added that Berlin would make available €1 billion to help Ukraine acquire more sophisticated weapon systems for long-term use, and that Germany was ready to provide the training needed to operate them. Baerbock noted that Berlin has already sent a number of military supplies to Ukraine, which it has not publicly discussed. A total of 1.1 million Ukrainians have returned to their homeland since the start of the Russian invasion on the 24th of February, Ukrainian Border Police spokesman Andriy Demchenko said this on Wednesday. Since the 24th of February, 1.1 million of our fellow citizens have entered Ukraine, told Demchenko to a news conference. The spokesman did not say what proportion of Ukrainians who had fled the invasion and those who had lived abroad before the war had returned. However, according to UNHCR figures released on Wednesday, the number of refugees in the Ukraine has exceeded 5 million. Europe has not seen such a flood of refugees since the Second World War. At the same time, some Ukrainians are returning to their country and their homes. So much so that Kyiv Mayor Vitaly Klitschko has called on residents not to return for the time being. At the height of the fightings, half of the 2.8 million inhabitants were evacuated.
Local media estimate that some 50,000 people are expected to return to the capital despite this. The wearing of masks, which had been compulsory in Spain for almost 2 years because of the coronavirus pandemic, has been abolished, with the measure, which came into force on Wednesday, now requiring masks only on public transport, in nursing homes and in health facilities. However, health experts are urging people to take extra precautions and have asked people to cover their mouths in airless, crowded places. The Spanish cabinet decided on Tuesday to relax the measures to slow the spread of the virus. Health Minister Carolina Darias said after a meeting to discuss the issue that the risk of the pandemic had clearly decreased, partly due to the high vaccination coverage. In a country where the highest number of cases was recorded in spring 2020, 85% of the population have registered for the virus vaccine. And finally, for the weather, clouds will still dominate the weekend at first, but we can expect intermittent sunshine as well. By Sunday, winds will strengthen in the southwest and significant warming will begin. The temperatures will typically average around 6 to 10 degrees Celsius in the morning and between 14 and 25 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein weiteres Flugzeug mit nuklearen Brennelementen ist aus Russland eingetroffen, so dass der Betrieb des Kernkraftwerkes Boksch für die nächste Zeit gesichert ist, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó vor der Regierungssitzung am Mittwoch. Eines der wichtigsten Themen auf der Tagesordnung der Sitzung sei der Krieg in der Ukraine, sagte er. Die Hauptaufgabe der Regierung sei es, die Sicherheit Ungarns zu gewährleisten, und dies habe mehrere Aspekte, darunter die Energieversorgung. Er betonte, dass die Kernenergie eine wichtige Rolle im ungarischen Energiemix spiele, da die Gesamtkapazität der Boksch-Reaktoren 2000 Megawatt betrage und für Ungarn 1/3 seines gesamten Stromverbrauches liefere. Hierfür seien jedoch Kernbrennstoffe erforderlich, sagte er. Laut einer gemeinsamen Erklärung von Premierminister Naftali Bennett und Gesundheitsminister Nican Horowitz werde Israel die Pflicht zum Tragen von Masken in Innenräumen am Samstagabend beenden. Die Entscheidung gilt nicht für Hochrisikobereiche wie Krankenhäuser, Flughäfen und Pflegeheime und bleibt für Quarantänebewohner obligatorisch. Bennett und Horowitz erklärten, die Entscheidung sei als Reaktion auf einen deutlichen Rückgang der Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen getroffen worden. Am Dienstag verzeichnete das Gesundheitsministerium 4.583 neue Covid-Fälle, ein Tiefstand seit 4 Monaten. Der Gesundheitsausschuss der Knesset unter dem Vorsitz von Edith Silman muss sich jedoch bis zum 1. Mai mit dem Thema befassen. Der Ausschuss ist befugt, die Entscheidung der Regierung rückgängig zu machen und das Tragen der Maske wieder zuzulassen. Ursprünglich hatte Israel den 1. April als Datum für die Aufhebung des Maskenmandates festgelegt, doch wurde die Entscheidung verschoben. Der Staatsminister für internationale Zusammenarbeit der VAE hat den israelischen Botschafter in Abu Dhabi wegen der jüngsten Eskalation der Spannungen in Jerusalem vorgeladen. Es ist das erste Mal seit der Normalisierung und Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Rahmen des Abraham-Abkommens vor 1,5 Jahren, dass der israelische Botschafter Amir Hayek zu einer Anhörung über den Palästina-Konflikt vorgeladen wurde. Während des Treffens betonte der Minister für internationale Beziehungen, Reem bint Ibrahim al-Hashemi, im Namen seines Landes seinen Protest und seine Verurteilung der Ereignisse in Jerusalem und der Al-Aqsa-Moschee, einschließlich der Angriffe auf Zivilisten und des Eindringens in heilige Städten, bei denen zahlreiche Zivilisten verletzt wurden. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hat ihre Kämpfer dazu aufgerufen, die Ermordung ihrer Anführer zu rächen und den Krieg Russlands gegen die Ukraine für einen Angriff auf Europa zu nutzen. Der Sprecher forderte alle Dschihadisten auf, den Krieg der Kreuzfahrer gegeneinander auszunutzen und Anschläge in Europa zu verüben. In seinem Aufruf an alle Löwen des Kalifats und Kämpfer des Islamischen Staates überall sagte er: Wenn ihr zuschlagt, schlagt hart zu, um zu verletzen und zu terrorisieren.
Der Islamische Staat bestätigte den Tod seines früheren Anführers al-Qurayshi im März und kündigte die Ernennung seines Nachfolgers an. US-Präsident Joe Biden sagte damals, er habe sich in die Luft gesprengt, um nicht für seine Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das Massaker in Bucha habe deutlich gemacht, dass der russische Krieg gegen die Ukraine nur mit einem ukrainischen Sieg enden könne, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit ihrem lettischen Amtskollegen in Riga. Sie sagte, Deutschland ist bereit, der Ukraine mittel- und langfristig militärischen Beistand zu leisten, sei es für 3 Monate oder 3 Jahre. Sie fügte hinzu, dass Berlin eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen werde, um die Ukraine bei der Anschaffung moderner Waffensysteme für den langfristigen Einsatz zu unterstützen und dass Deutschland bereit sei, die für die Bedienung dieser Systeme erforderliche Ausbildung zu gewährleisten. Baerbock wies darauf hin, dass Berlin bereits eine Reihe von Militärgütern in die Ukraine geliefert habe, über die es jedoch nicht öffentlich gesprochen habe. Seit der Beginn der russischen Invasion am 24. Februar sind insgesamt 1,1 Millionen Ukrainer in ihre Heimat zurückgekehrt, sagte der Sprecher der ukrainischen Grenzpolizei Andriy Demtschenko am Mittwoch. Seit dem 24. Februar sind 1,1 Millionen unserer Mitbürger in die Ukraine eingereist, sagte Demtschenko auf einer Pressekonferenz. Der Sprecher sagte nicht, wie hoch der Anteil der Ukrainer ist, die vor der Invasion geflohen sind oder vor dem Krieg im Ausland gelebt haben und zurückgekehrt sind. Nach den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des UNHCR hat die Zahl der Flüchtlinge in der Ukraine jedoch 5 Millionen überschritten. Eine solche Flüchtlingswelle hat Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt. Gleichzeitig kehren einige Ukrainer in ihr Land zurück, so sehr, dass der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, die Einwohner aufgefordert hat, vorerst nicht zurückzukehren. Auf dem Höhepunkt der Kämpfe war die Hälfte der 2,8 Millionen Einwohner evakuiert worden. Lokale Medien schätzen, dass etwa 50.000 Menschen trotzdem in die Hauptstadt zurückkehren werden. Das Tragen von Masken, das in Spanien wegen der Coronavirus-Epidemie fast 2 Jahre lang Pflicht war, wurde abgeschafft. Die am Mittwoch in Kraft getretene Maßnahme sieht vor, dass Masken nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Pflegeheimen und in Gesundheitseinrichtungen getragen werden müssen. Gesundheitsexperten raten jedoch dringend zu zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen und fordern die Menschen auf, sich an luftleeren, überfüllten Orten den Mund zuzuhalten. Das spanische Kabinett beschloss am Dienstag eine Lockerung der Maßnahmen, um die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie einzudämmen. Gesundheitsministerin Carolina Darias erklärte nach einer Sitzung zur Erörterung des Themas, das Risiko der Epidemie sei eindeutig gesunken, was zum Teil auf die hohe Durchimpfungsrate zurückzuführen sei. In dem Land, in dem im Frühjahr 2020 die höchste Zahl von Fällen verzeichnet wurde, haben sich 85% der Bevölkerung gegen das Virus impfen lassen. Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird zunächst noch von Wolken dominiert, doch ist mit zeitweiligem Sonnenschein zu rechnen. Am Sonntag werden die Winde im Nordwesten zunehmen und eine deutliche Erwärmung einsetzen. Die Temperaturen liegen dann im Durchschnitt bei 6 bis 10 Grad am Morgen und zwischen 14 und 25 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Mercredi, avant la réunion du gouvernement, le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a indiqué qu'un nouvel avion transportant des éléments de combustible nucléaire était arrivé de Russie, permettant ainsi de garantir le fonctionnement de la centrale nucléaire de Poksh pour la prochaine période. Le ministre a ajouté que l'un des points les plus importants à l'ordre du jour de la réunion était la guerre en Ukraine. Il a précisé à cet égard que la tâche principale du gouvernement était de garantir la sécurité de la Hongrie et que cela comportait plusieurs aspects dont l'approvisionnement en énergie. Il a souligné que l'énergie nucléaire jouait un rôle important dans le bouquet énergétique de la Hongrie, étant donné que la capacité totale des réacteurs d'époque était de 2000 MW, ce qui représente un tiers de la consommation d'électricité de la Hongrie.
mais des éléments de combustible nucléaire sont pour cela nécessaires, a-t-il ajouté. Selon une déclaration conjointe du Premier ministre Naftali Bennett et du ministre de la Santé Nitzan Horowitz, Israël mettra fin au port obligatoire du masque en intérieur samedi soir. La décision ne s'appliquera pas aux zones à haut risque, notamment les hôpitaux, les aéroports et les maisons de retraite, et le masque restera obligatoire pour les personnes mises en quarantaine. M. Bennett et Horowitz ont déclaré que cette décision avait été prise suite à une baisse significative du nombre de personnes contaminées par le coronavirus. Mardi, le ministère de la Santé a enregistré 4 583 nouveaux cas de COVID, soit le chiffre le plus bas depuis 4 mois. Toutefois, la commission de la santé de la Knesset, présidée par Ilit Silman, doit discuter de cette question avant le 1er mai. La commission a le pouvoir d'annuler la décision du gouvernement et de rétablir le port du masque. Israël avait initialement fixé au 1er avril la date du retrait du masque, mais cette décision avait été reportée. Le ministre d'État des Émirats arabes unis pour la coopération internationale a convoqué l'ambassadeur d'Israël à Abu Dhabi en raison de la récente escalade des tensions à Jérusalem. C'est la première fois depuis la normalisation et l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays dans le cadre des accords d'Abraham il y a 1 an et demi que l'ambassadeur israélien Amir Hayek est convoqué pour une audition concernant les conflits palestiniens. Au cours de la réunion, la ministre responsable de la coopération internationale, Reem bint Ibrahim al-Hashemi, a souligné de vives protestations et des condamnations par son gouvernement des événements qui se déroulent actuellement à Jérusalem et dans la mosquée Al-Aqsa, notamment les attaques menées contre des civils et les incursions dans les lieux saints qui ont fait un certain nombre de blessés parmi les civils. L'organisation terroriste État islamique a appelé ses combattants à venger l'assassinat de leur chef et à profiter de la guerre de la Russie contre l'Ukraine pour attaquer l'Europe. Le porte-parole a appelé tous les djihadistes à, je cite, saisir l'occasion du combat entre croisés, fin de citation, et à reprendre les attaques en Europe. Dans son message, il s'adresse à tous les lions du califat et à tous les combattants de l'État islamique partout dans le monde en disant « Si vous frappez, frappez fort pour blesser et s'aimer la terreur ». En mars, l'État islamique a confirmé la mort de son ancien chef, Al-Karaisi, et il a annoncé la nomination de son successeur. Le président américain Joe Biden a déclaré à l'époque qu'il s'était fait exploser pour éviter d'être tenu responsable de ses actes. Mercredi, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a indiqué lors d'une conférence de presse avec son homologue letton à Riga que le massacre de Boutcha avait clairement démontré que la guerre de la Russie contre l'Ukraine ne pouvait se terminer autrement que par une victoire ukrainienne. Elle a précisé que l'Allemagne était prête à fournir une assistance militaire à l'Ukraine à moyen et à long terme, que ce soit pour 3 mois ou 3 ans. Elle a ajouté que Berlin débloquerait 1 milliard d'euros pour aider l'Ukraine à acquérir des systèmes d'armes plus sophistiqués pour une utilisation à long terme et que l'Allemagne était prête à assurer la formation nécessaire à leur utilisation. Madame Baerbock a noté que Berlin avait déjà effectué différentes livraisons de matériel militaire à l'Ukraine dont elle n'a pas parlé publiquement. Selon Andrei Demchenko, porte-parole de la police des frontières ukrainiennes, 1,1 million d'Ukrainiens sont rentrés dans leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Depuis le 24 février, 1,1 million de nos citoyens sont rentrés en Ukraine, a indiqué M. Demchenko lors d'une conférence de presse. Le porte-parole n'a pas précisé la proportion d'Ukrainiens de retour qui avaient fui depuis l'invasion et de ceux qui vivaient à l'étranger avant la guerre. Toutefois, selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés publiés mercredi,
le nombre de réfugiés ukrainiens aurait dépassé les 5 millions. L'Europe n'a pas connu un tel afflux des réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. En même temps, certains Ukrainiens rentrent dans leur pays et dans leur foyer, à tel point que le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a appelé les habitants à ne pas revenir pour le moment. Au plus fort des combats, la moitié des 2,8 millions d'habitants ont été évacués. Les médias locaux estiment que quelques 50 000 personnes pourraient malgré tout être revenues dans la capitale. En Espagne, le port du masque obligatoire depuis près de 2 ans pour faire face à la pandémie de Covid-19 a été supprimé. La mesure, entrée en vigueur mercredi, limite le port du masque au transport public, aux maisons de retraite et aux établissements de santé. Toutefois, les experts de la santé invitent les gens à prendre des précautions supplémentaires et leur demandent de se couvrir la bouche dans les lieux peu aérés et bondés. Mardi, le gouvernement espagnol a décidé d'assouplir les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de coronavirus. La ministre de la Santé, Carolina Darias, a indiqué à l'issue d'une réunion consacrée à cette question que le risque d'épidémie avait clairement diminué, en partie grâce à une couverture vaccinale élevée. Dans le pays où le plus grand nombre de cas a été enregistré au printemps 2020, 85% de la population s'est inscrite pour recevoir le vaccin contre le virus. Et finalement, pour le météo, au début du week-end, les nuages continueront à jouer le rôle principal, mais le soleil aussi repartira régulièrement. Dimanche, le vent du sud-ouest s'élèvera et les températures commenceront à monter sensiblement. Les températures moyennes évolueront entre 6 et 10 degrés le matin et entre 14 et 25 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Otro avión cargado con elementos de combustible nuclear llegó desde Rusia, por lo que el funcionamiento de la central nuclear de Paks está garantizado para el próximo periodo, declaró el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó, antes de la reunión del gobierno del miércoles. Dijo que uno de los puntos más importantes de la agenda de la reunión era la guerra en Ucrania. Destacó que la principal tarea del gobierno era garantizar la seguridad de Hungría y que esto tenía varios aspectos, entre ellos el suministro de energía. Subrayó que la energía nuclear desempeña un papel importante en la combinación energética de Hungría, ya que la capacidad total de los reactores de Paks es de 2.000 megavatios, con lo que Hungría cubre un tercio del uso de su electricidad total. Sin embargo, para ello se necesita combustible nuclear, explicó. Según una declaración conjunta del primer ministro Naftali Bennett y del ministro de Sanidad Nitzan Horowitz, Israel pondrá fin al uso obligatorio de mascarillas en interiores el sábado por la noche. La decisión no se aplicará a las zonas de alto riesgo como hospitales, aeropuertos y residencias de ancianos y seguirá siendo obligatoria para los que estén en cuarentena. Bennett y Horowitz dijeron que la decisión se tomó en respuesta a un descenso significativo del número de personas infectadas por el coronavirus. El martes, el Departamento de Salud registró 4.583 nuevos casos de COVID, la cifra más baja en 4 meses. Sin embargo, el Comité de la Salud de la Knesset, presidida por Idit Silman, debe debatir el asunto antes del 1 de mayo. El comité tiene la facultad de revocar la decisión del gobierno y restablecer el uso de la mascarilla. Israel había fijado originalmente el 1 de abril como fecha para retirar el mandato de la mascarilla, pero la decisión se pospuso.
El secretario de Estado de Cooperación Internacional de los EAU convocó al embajador israelí en Abu Dhabi por la reciente escalada de tensiones en Jerusalén. Es la primera vez desde la normalización y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en virtud de los acuerdos de Abraham hace año y medio que se convoca al embajador israelí Amir Hayek para una audiencia sobre el conflicto palestino. Durante la reunión, la ministra de Relaciones Internacionales, Reem Bint Ibrahim al-Hashemi, subrayó en nombre de su país su protesta y condena por los sucesos ocurridos en Jerusalén y en la mezquita de Al-Aqsa, incluidos los ataques a civiles y las incursiones en los lugares sagrados que han provocado lesiones a numerosos civiles. El grupo terrorista Estado Islámico ha llamado a sus combatientes a vengar el asesinato de sus líderes y a utilizar la guerra de Rusia contra Ucrania para atacar a Europa. El portavoz instó a todos los yihadistas a aprovechar la guerra de los cruzados, quienes se matan entre ellos, y continuar con los ataques en Europa. En su llamamiento a todos los leones del califato y a los combatientes del Estado Islámico en todas partes, dijo que si golpeáis, golpead fuerte para herir y aterrorizar. El Estado Islámico confirmó la muerte de su antiguo líder, al-Qureshi, en marzo y anunció el nombramiento de su sucesor. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo entonces que se inmoló para evitar que se le responsabilizara de sus actos. La masacre de Bucha dejó claro que la guerra rusa contra Ucrania solo puede acabar con una victoria ucraniana, declaró la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, en una rueda de prensa con su homólogo letón en Riga el miércoles. Dijo, Alemania está dispuesta a proporcionar ayuda militar a Ucrania a medio y largo plazo, ya sea por 3 meses o 3 años. Añadió que Berlín pondría a disposición 1.000 millones de euros para ayudar a Ucrania a adquirir sistemas de armamento más sofisticados para su uso a largo plazo y que Alemania estaba dispuesta a proporcionar la formación necesaria para operarlos. Baerbock señaló que Berlín ya había enviado una serie de suministros militares a Ucrania, de lo que no había hablado públicamente. Un total de 1.1 millones de ucranianos han regresado a su patria desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, dijo el miércoles el portavoz de la policía fronteriza ucraniana, Andriy Demchenko. Desde el 24 de febrero, 1.1 millones de nuestros conciudadanos han entrado en Ucrania, declaró Demchenko en una conferencia de prensa. El portavoz no precisó qué proporción de ucranianos que huyeron de la invasión y de los que vivían en el extranjero antes de la guerra han regresado. Sin embargo, según las cifras de ACNUR publicadas el miércoles, el número de refugiados en Ucrania ha superado los 5 millones. Europa no había visto tal avalancha de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, una parte considerable de ucranianos está regresando a su país y a sus hogares. Tanto es así que el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, pidió a los residentes que no regresaran por el momento. En el momento álgido de los combates, la mitad de los 2.8 millones de habitantes fueron evacuados. Los medios de comunicación locales estiman que, a pesar de ello, unas 50.000 personas regresarán a la capital. El uso de mascarillas, que había sido obligatorio en España durante casi 2 años a causa de la pandemia de coronavirus, ha sido suprimido. La medida, que entró en vigor el miércoles, solo exige el uso de mascarillas en el transporte público, en las residencias de ancianos y en los centros sanitarios. No obstante, los expertos en salud instan a la población a extremar las precauciones y piden a los ciudadanos que se cubran la boca en los lugares sin aire y con mucha gente. El gabinete español decidió el martes flexibilizar las medidas para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo tras una reunión para tratar el tema que el riesgo de la pandemia había disminuido claramente, en parte debido a la alta cobertura de vacunación. En el país, donde el mayor número de casos se registró en la primavera de 2020, el 85% de la población se ha vacunado contra el virus. Finalmente, por el tiempo, las nubes seguirán dominando el fin de semana al principio, pero se espera sol intermitente. Para el domingo, los vientos de suroeste se fortalecerán y comenzará un calentamiento significativo. Las temperaturas rondarán los 6 a 10 grados por la mañana y los 14 y 25 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. מטוס נוסף המעביר דלק גרעיני הגיע מרוסיה, כך שהפעלתה של תחנת הכוח הגרעינית של פאקשט מובטחת גם לתקופה הבאה. כך אמר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו לפני ישיבת הממשלה ביום רביעי. ראש המשרד דיווח כי אחד הנושאים החשובים ביותר על סדר היום של הפגישה הוא המלחמה באוקראינה. בהקשר הזה הוא ציין כי הבטחת ביטחונה של הונגריה היא המשימה העיקרית של הממשלה, ויש לכך כמה היבטים כמו אספקת אנרגיה. הוא הדגיש שהאנרגיה הגרעינית ממלאת תפקיד חשוב בהרכב האנרגיה ההונגרי, שכן הקיבולת הכוללת של כורי פאקשי 2,000 מגוואט, שמכסים כשליש מצריכת החשמל הכוללת של הונגריה, אבל כל זה דורש דלק גרעיני, כך אמר. ראש הממשלה נפתלי בנט ושר הבריאות ניצן הורוביץ אמרו בהצהרה משותפת כי ישראל תבטל את ההוראה ללבוש מסכות באזורים סגורים. ההחלטה אינה חלה על אזורים בסיכון גבוה, כגון בתי חולים, טיסות, בתי אבות ואנשים בהסגר. בנט והורוביץ אמרו כי ההחלטה התקבלה בגלל הפחתה משמעותית במספר הנדבקים בנגיף הקורונה. ביום שלישי משרד הבריאות רשם 4,583 מקרים חדשים של COVID-19, המספר הנמוך ביותר ב4 חודשים האחרונים. עם זאת, ועדת הבריאות של הכנסת בראשות עידית סילמן אמורה לדון בנושא לפני 1 במאי. לוועדה יש את הזכות לבטל את החלטת הממשלה ולהחזיר את חובת המסכה. ישראל סימנה במקור את 1 באפריל כתאריך לביטול חובת המסכה, אך עם הופעת גרסת BA.2 שהיא מדבקת יותר ב-30% מהאומיקרון, ההחלטה נדחתה. השר לשיתוף פעולה בינלאומי של איחוד האמירויות הערביות זימן את שגריר ישראל באבו דאבי על רקע ההסלמה האחרונה בירושלים. לראשונה מאז הנורמליזציה והיחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות במסגרת אמנת אברהם, זומן שגריר ישראל אמיר חג'ק לשיחה בנושא הסכסוך הפלסטינית. במהלך הפגישה הדגישה רם בינת איברהים אל-האשימי, השרה ליחסים בינלאומיים, בשם ארצה, כי היא מגנה את האירועים בירושלים ובמסגד אל-אקצא, לרבות התקפות על אזרחים והפריצות לאתרים קדושים, מה שגרם לפציעות אזרחיות רבות. ארגון הטרור המדינה האסלאמית קרא ללוחמיו לנקום את הרג מנהיגיהם ולהשתמש במלחמתה של רוסיה נגד אוקראינה כדי לתקוף את אירופה. הדבר קרא לכל הג'יהאדיסטים לנצל את המאבק של הצלבנים זה בזה ולהמשיך בתקיפות באירופה. הוא קרא לכל עריה של החליפות וללוחמי המדינה האסלאמית בכל מקום, ואמר, אם אתם פוגעים תנו מכה חזקה כדי לפגוע ולהטיל אימה. המדינה האסלאמית אישרה בחודש מרץ את מותו של מנהיגה לשעבר אל-קורג'סי והודיעה על מינויו של יורשו. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר בזמנו שהמנהיג פוצץ את עצמו כדי להימנע מלתת דין וחשבון על מעשיו. הטבח בבוצ'ה הבהיר כי המלחמה הרוסית נגד אוקראינה יכולה להסתיים רק עם ניצחון אוקראיני, כך אמרה שרת החוץ הגרמנית אנלנה ברבוק במסיבת עיתונאים עם מקבילתה הלטבית בריגה ביום רביעי. היא אמרה גרמניה מוכנה להעניק סיוע צבאי לאוקראינה בטווח הבינוני והארוך, בין אם ל3 חודשים או ל3 שנים. היא הוסיפה כי ברלין תספק מיליארד יורו כדי שאוקראינה תשיג מערכות נשק מורכבות יותר, שבהן היא תוכל להשתמש בטווח הארוך, וגרמניה מוכנה לספק את ההכשרה הדרושה להפעלתן. ברבוק ציינה כי ברלין כבר שלחה מספר משלוחים צבאיים לאוקראינה שלא הוזכרו בפומבי.
בסך הכל 1.1 מיליון אוקראינים חזרו למולדתם מאז תחילת הפלישה הרוסית ב-24 בפברואר, כך אמר אנדרי דמנצ'נקו, דובר משמר הגבול האוקראיני ביום רביעי. מאז 24 בפברואר 1.1 מיליון מאזרחינו נכנסו לאוקראינה, כך אמר דמנצ'נקו במסיבת עיתונאים. הדובר לא דן בשיעור האוקראינים שברחו מהפלישה או באלה שחיו בחוץ לארץ לפני המלחמה. עם זאת, על פי נתונים שפרסם הנציב העליון של האו"ם לפליטים ביום רביעי, מספר הפליטים האוקראינים עלה על 5 מיליון. לא היה זרם כזה של פליטים באירופה מאז מלחמת העולם השנייה. במקביל, מספר אוקראינים חוזרים לארצם ולביתם, עד כדי כך שראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו קרא לתושבים שלא חזרו לעת עתה. בשיא הלחימה פנו מחצית מ-2.8 מיליון התושבים. עם זאת, מערכים בתקשורת המקומית שכ-50,000 צפויים לחזור לבירם. חובת לבישת המסכות בוטלה בספרד אחרי כמעט שנתיים עקב מגפת הקורונה, והצעד שנכנס לתוקף ביום רביעי יחייב מעתה חבישת מסכות רק בתחבורה הציבורית, בבתי אבות ובמוסדות בריאות. עם זאת, מומחי בריאות ביקשו זהירות יתר וביקשו מאנשים לחסות את פיהם בחדרים צפופים וחזרי אוויר. הקבינט הספרדי החליט ביום שלישי להרגיע את האמצעים שמטרתם הייתה להאט את התפשטות מגפת הקורונה. שרת הבריאות קרולינה דריאס אמרה לאחר הפגישה שסכנת המגפה פחתה בבירור, בין השאר בגלל מספר החיסונים הגבוה. מספר המקרים הגבוה ביותר נרשם בספר באביב 2020, וכ-85% מהאוכלוסייה חוסנו נגד הנגיף. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בתחילת סוף השבוע ימשיך להיות מעונן עד מעונן חלקית. ביום ראשון הרוח הדרום הערבית תתחזק ותחל התחממות משמעותית. הטמפרטורות חזויות להיות סביב 6 עד 10 מעלות בבוקר ו-14 עד 25 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.